Travel the world with GAC Holidays. Pay later in easy EMIs. Call us for more details. Sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. सगळ्यात पयलीं स्पीकर सर हांव सरकाराचे आनी ऑनरेबल CMचे तोखणाय करूंक सोदता की आज खुबश्यो स्किम्स जावन नाल्यार खुबशे कॅम्पसीस आज आमच्या गोंया भितर आयले, खुबशे प्रॉब्लेम्स एड्युकेशन डिपार्टमेंटान आशिल्ले ते सॉल्व जाले. म्हणजे थोड्याक तुमकां सांगप म्हणल्यार आज गुरुदक्षिणा स्कीम आमच्या टिचर्सां खातीर इम्प्लिमेंट जाली. आज तांकां डायरेक्ट पयशे तांच्या अकावंटान येता. आज वेरियस कॅम्पसीस म्हणजे NIT आयली, नाल्यार लिगल आमची युनिवर्सिटी आयली, आमच्या सांकवाळे, तशेंच फॉरेन्सीक युनिवर्सिटी आयली. दीस युनिवर्सिटीज वेर निडेड इन गोवा. आज गोवा कडेन इतले टॅलंट आसा आनी ह्यो सगळ्यो जाय आशिल्ल्यो त्यो आज आमच्या गोंयान आज येवन म्हाका दिसता सरकारान आपले खुबश्यो ज्यो विजन आसा ते हातूंत भितर दाखोवन दिला. आज प्रायमरी टिचर्स जी शॉर्टेज आशिल्ली ताच्या खातीर प्रायमरी टिचर्सांक घेतल्या. तशेंच आज गव्हर्मेंट स्कुलांनी खूब कडेन आज इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयत गेल्या. आनी आज सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे आज जेन्ना नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इज बींग इम्प्लिमेंटेड इन एट ऑल लेवल्स, म्हाका दिसता थोड्यो गोश्टी म्हाका सांगन दिसता की आज हे ऑल इन्क्लुजीव एड्युकेशन पॉलिसी आसची आनी जे स्कुलांनी आज दिव्यांगा खातीर स्पेशल प्रोविजन करपाची गरज आसा. आज दिव्यांग आमी लास्ट टायम पळयलें की देर वॉज अ नायस फेस्टिवल फॉर देम, पूण तांच्या खातीर स्कुलाचे लेवलाचेर तांकां बरें जावचें म्हणून एक लिफ्ट फेसिलिटी नाल्यार रॅम्प फेसिलिटी, तांकां टॉयलेट फेसिलिटी नाजाल्यार बसपाची, हे सगळे चिंतूनच ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट करता आसतना ऑल इन्क्लुजीव पॉलिसी आसची अशी म्हाका सांगन दिसता. स्पीकर सर, डिमांड्साचेर उलयता आसतना ह्याच एसेंब्लीन हांवें फाटीं सरकारा कडेन मागिल्लें की वास्कोन 2 स्कुलां आसा आनी आमी पळयलें की ही दोनूय स्कुलां, एक वास्को मेन स्कूल गव्हर्मेंट मेन स्कूल आनी एक मेन स्कूल इन बायणा, दीस बोथ स्कूल्स आर इन अ व्हेरी सॅड स्टेट. म्हणजे ताचें कपचें पडटा, भुरग्यांक थंय फाटीं आमकां वेकेट करची पडली. अशी परिस्थिती आयली की सगळ्याच कडेन ते ओल्ड स्ट्रक्चर जाल्ल्या कारणान नाजाल्यार डॅम्पनस आयिल्ल्या कारणान कपचे पडपाक लागले आनी भुरग्यांचेर त्रास जावचो न्ही म्हणून वी हॅड टू शिफ्ट ऑल चिल्ड्रन टू अ डिफरंट स्कूल. ऑनरेबल CMन पयर एश्युरन्स दिला की आमी जाता तितले बेगीन दोनूय स्कुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून जंय गरज पडली जाल्यार ते दोनूय नवी स्कुलां बांदपाची ताणें आमकां एश्युरन्स दिला. म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की PWD मिनिस्टरा कडेन हांव आज उलयतालो आनी ताकाय सांगलें की जाता तितले बेगीन ते आमच्यो स्कुलां दोनूय बांदपाची घेवची. पूण प्रॉब्लेम खंय जाता सर की PWD आपलो एस्टिमेट करता आनी जेन्ना फायनल टेंडरींग स्टेजी कडेन आसता तेन्ना ते फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन वता आनी फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन वतकूच ते थंय घुस्पून उरता आनी बाय द टायम फायनान्स डिपार्टमेंट रिलीज करता त्या परस 6 म्हयने नाल्यार 1 वर्स वता. कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शनूय वाडटा आनी मागीर तें परवडना आनी मागीर तें तशेंच उरता. मागीर ताका परतें एस्टिमेट कर, परतो हें कर. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल CM की एस्टिमेट जालो आनी टेंडराच्या स्टेजीचेर पावलो की फायनान्स डिपार्टमेंटान ते उरचें न्ही, फायनान्स डिपार्टमेंटान रोखड्या ते क्लियर जावचें. सगळ्यांनी समग्र शिक्षा अभियान हाज्या अंडर टिचरींचें उलयल्या आनी हांवूय सहमत आसा की ह्या टिचरींक चड दिवपाची गरज आसा. बिकॉज पयलीं 18,000 आशिल्ले आतां 24 केले. पूण म्हाका दिसता दीज आर ऑल प्रोफेशनल टिचर्स. थोडे जे टॅक्निकल नाल्यार स्किल्ड शिकयतात दे आर ऑल टॅक्निकल. कोण इंजिनियर आसा, कोण दोतोर आसा, हांकां डेफिनेटली चड मेळप. ओदोळ मॅडम दिव्या उलयता आसतना तिणेंय सांगलें की इवन आफ्टर स्कूल आवर्स तांकां प्रॅक्टिकल ट्रेनींग घेवप नाल्यार बाकीच्यो गोश्टी ते करता. सो त्या खातीर म्हाका दिसता की तांकां पगार चड वाडोवप हे गरजेचें आसा. आनी खुबश्या स्टेट्सांनी लायक आसाम ह्या सेम प्रोग्रामा अंडर NSQF प्रोग्रामा अंडर तांचे पगार वाडयल्ले आसा. सो म्हाका दिसता हांचेय सरकारान हे करचें आनी जाता तितले बेगीन तांचे पगार वाडोवचो. स्पीकर सर, मिड डे मील स्कीम ही आमच्या गोंया भितर एक सगळ्यात इम्पॉर्टंट स्कीम आशिल्ली आनी मुख्य म्हणल्यार आमची बायलां म्हणजे गोंयकार सगळे जी बायलां आसा ती ह्यो मिड डे स्कीम चलयताली थ्रू दॅट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जाला, महिला मंडळ धरा. आतां खंय तरी तांकां खंय तरी भंय पडला की तांची स्कीम डिस्कंटिन्यू जायत नाल्यार ते आनी कोणाक दीत म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की हे सेल्फ हेल्प ग्रुप खूब मेहनत करून आपल्या ग्रुप्सांक सांबाळून हे सगळें मिड डे मील नाल्यार तांची हें ऑर्गनायज करता. आनी इनफॅक्ट लास्ट टायम पसून जेन्ना तांचेर एक हें आयिल्लें तांकां सांगिल्लें की तुमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करा म्हणून
कित्याक आज भुरग्यांक सपोज क्वॉलिटी खाण दितलो जाल्यार क्लिनलीनेस दवरा. ते क्लिनलीनेस दवरपा खातीर कितें कितें करपाक जाय, तुमचें किचन नवें करा, ताजेर इन्वेस्ट करा. सो हें सगळें ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी हाज्या पयलीं केल्लें आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता तांणी लोन घेवन, जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसता तांचे कडेन कोट्यांनी रुपया नासता, तांचे कडेन कमींतल्या कमी पयशे आसता, तांणी ते पयशे आपल्या ओन सोर्सीसांसून उबारून मार्जीन मनी भरून लोन घेवन तांची किचनां बरी केलीं, व्हडली व्हडली मिशनरी घेतली. आनी आज अशी पाळी आयल्या की हालींच तांणी हें सगळें घेतलां आनी कोण तरी अशी न्यूज हें करता की तांकां खंयच्यान तरी भायली एक एजन्सी येतली. आय थिंक सो आमकां ह्या गोंयकार बायलांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. ही आमची बायलां खूब मेहनत करून क्वॉलिटी फूड दिता. अशें न्ही की आमी क्वॉलिटी फूड दिना. आनी इम्प्रुवमेंट कितें करपाक जाय सपोज तांकां तांचे कडेन मिटींग घेवन आमची कितें रिक्वायरमेंट आसा, भुरग्यां खातीर कितलें क्लिनलीनेस, कितलें क्लीन फूड जाय, कितें जाय, वी कॅन ऑलवेज डिस्कस विथ देम आनी तांकां तें आमी दिवंक शकता. पूण म्हाका दिसता सरकारा कडेन एक विनवणी, ऑनरेबल CMान सांगलां की ही स्कीम अशी तशी आमी तांकां काडून उडोवचें ना म्हणून. बट स्टील हांव सरकारा कडेन विनंती करता, सिन्स ही बायलां आपल्या पांयार, आज आमी जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून उलयतात, आमचें गोंय स्वयंपूर्ण जावचें म्हणून, तेन्ना ह्यो बायलोय बी आपूण स्वयंपूर्ण जावच्यो आनी आपल्या पांयार उबो रावच्यो हाज्या खातीर प्रयत्न करता. आनी त्या प्रयत्नांक CMान सपोर्ट करचो तांचो. तांणी आज पळय ते लोन्स बिन्स काडल्या. सपोज कितेंय हाजेर डिसिजन घेवपा आसा, म्हाका दिसता इट कॅन बी डिफर्ड टू नेक्स्ट 2-3 years अंटील दे तांचे ज्यो लोन्स तांणी काडल्या ते एटलिस्ट रिकवर जाता म्हणून तितले तरी तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवची. आनी हांव म्हणटा इफ पॉसिबल दे शूड बी कंटिन्यूड आनी आमच्या बायलांक आपल्या पांयाचेर उबे रावपाची तांकां संदी दिवची. खुबश्या लोकांनी उलयलां की सर्वेलन्स इन स्कूल. आज आमी पळयता स्पिकर सर, भुरगीं म्हणटा ती सगळ्या आवय बापायक सगळ्यान इम्पॉर्टंट, ताज्या वयर आनी कांय ना. आज जेन्ना एक भुरगें आपल्या स्कुलाक वता तेन्ना थोड्यो गोश्टी घडटात आनी त्यो गोश्टी घडच्यो न्ही ताजेर एक चॅक उरचो म्हणून सर्वेलन्स कॅमेराज सगळ्या स्कुलांनी आसचे हाजे खातीर कंपल्शन आसपाक जाय. आनी ताज्या खातीर सरकारान कितें तरी आपल्या सायडींतल्यान तांकां एक सपोर्ट बेस दिवचो अशें हांव मागतां. स्पिकर सर, उलोवपाक खूब आसा पूण आनी एक म्हत्वाचो विशय म्हाका उलोवपाक जाय म्हणटा तो IITचो. आज ऑनरेबल सिनियर आमचो मेंबरान उलयलो, दिगंबर बाबान उलयलो की IIT येवप गोंयान खूब गरजेचें म्हणून. फाटीं ताजो बोवाळ जालो एन्ड इट हॅड टू बी डिसकंटिन्यूड. आज बऱ्यो बऱ्यो युनिवर्सिटीज आज आमच्या गोंयान येतात. नॅशनल आमची फॉरेन्सीक युनिवर्सिटी आयली, इलिगल युनिवर्सिटी आयली. सो IIT इज वन स्टेप मोर फर्दर. आज IIT येवप गरजेचें कित्याक आसा, कितें एक IIT खंयच्याय तालुकान येवप नाल्यार खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवप म्हणजे त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलीं फुलता, ताजी तालुकाय हें जाता आनी दीस वील हॅव अ गूड इम्पॅक्ट ऑन सावथ गोवा ऑल्सो. आज आमी जेन्ना दाबोलीम एअरपोर्ट बंद पडपाचें उलयता तेन्ना असल्यो युनिवर्सिटीज आयल्यो सपोज इट इज बेनिफिशियल टू एवरीबडी. आज दाबोलीम पसून एअरपोर्ट कॅन सस्टेन ऑन ऑल दीस युनिवर्सिटीज. आज 3 युनिवर्सिटीज आज गोंयान आयल्या आनी IIT इज सच अ थिंग. आज आमचे सगळे मोठे मोठे आमचे मनोहरभाई पर्रीकर पसून इज एन IITian, रघुनाथ माशेलकर आनी मेनी पीपल इन बीग युनिवर्सिटीज नाल्यार भायरचे CEO, दीज आर ऑल IIT. टू आवर बॅड लक ह्या वर्सा पसून 23 लोक आमचे गोंयचे IIT खातीर भायर एडमिशन घेता. आज सपोज तीच IIT आज गोंयान आयिल्ली, म्हाका दिसता तो नंबर इन्क्रीज जावन 100चेर वचपा जातालो. आमचे गोंयचे भुरगे खूब हुशार आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपा खातीर आनी ते एक्सपोजर मेळपा खातीर भायर वतकूच खुबशे पेरंट्स धाडना नाल्यार स्टुडंटाकूय वचन दिसना. पूण म्हाका दिसता एक IIT कॉम्प्लेक्स सपोज गोंयान आयलो, ह्या फूल गोंयच्या भुरग्यांक हें एक ऑपॉर्च्युनिटी की तांकां शिकून बरें. तांणी ऑनरेबल मेंबरान सांगलें की IIT इज प्रिफर्ड इन भायर म्हणून, भायर खंय तूं जॉबाक वता नाल्यार खंय वता इट इज प्रिफर्ड म्हणून दे कावंट दॅट IIT म्हणून तूं. सो IIT म्हाका दिसता गोंयान सपोज कितें प्रॉब्लेम्स आसा, इफ देर आर एनी प्रॉब्लेम्स विथ द विलेजर्स तांचे कडेन उलोवन म्हाका दिसता IIT जी सांग्यार येवपाची आशिल्ली ती परत एकदां एक वी हॅव टू रिवायव इट, एक प्रयत्न करपा जाय. कित्याक नो एवरीबडी डजंट गेट अ चान्स. आज तो चान्स आमी घेना सपोज जाल्यार दुसरी स्टेट खंयची आपल्याक दी म्हणटली एन्ड दॅट थिंग वील गो देर. सर, खुबशे बाकीचे म्हाका उलयन दिसता पूण आज सगळ्यात म्हत्वाचें की आज ऑनरेबल CM हांव तुमकां थोड्या गोश्टी सांगल्यो
आज शिक्षणा खातीर बजेटूय आमचें खूब वाडलां. शिक्षण आमच्या सगळ्या गोंयकारां खातीर व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी बजेटरी प्रोविजनूय ताच्या खातीर चड केलां. आज सगळ्या कडेन गव्हर्मेंट स्कुलांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडटा, तांचे वेरियस स्किम्स वता. म्हाका एक सांगन दिसता की आतां अटल टिंकरिंग लॅब्स आसतले, नाजाल्यार आमचे डिजिटल बोर्ड्स आसतले. हे सगळ्यांक दिता आसतना गव्हर्मेंट स्कुलाचेर मातसो फोकस चड दवरचो. बिकॉज हांगा लोवर स्ट्रॅटा जो म्हणजे सामकी मिडल क्लास नाजाल्यार लोवर मिडल क्लास भुरगीं आसता ती थंय वता आनी तांकांय क्वॉलिटी एड्युकेशन मेळचें ह्या खातीर आमचे जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें विजन आसा, एड्युकेशन आनी क्वॉलिटी एड्युकेशन फॉर ऑल. हातूंत भितर भेदभाव, तो श्रीमंताचो भुरगो म्हूण ताका चड बरें नाल्यार तो गरिबाचो म्हूण ते न करता ह्या स्कुलांनी बसून प्रेफरन्स दिवचें अशें हांव मागतां. आनी हांव मागतां की जी स्कुलाचें आमी मेन स्कुलाचें हांव जें उलयलां म्हणजे वास्कोची दोनूय स्कुलां ती बेगींतले बेगीन हातान घेवन, कित्याक आतांच सपोज स्टार्ट केलें देन बाय द नेक्स्ट एकाडेमीक इयर दे कॅन शिफ्ट देर. सो हांव सरकारा कडेन मागतां की जाता तितले बेगीन हांचें एस्टिमेशन करून ती वर्क टेंडर करचें आनी बेगींतल्या बेगीन ही स्कुलां बांदपाक आमकां हेल्प करचो. थँक्यू. तुम पळयतात गोवा न्यूज हब. Book your dream home in Goa with Priority Royale. Call us now